السلام علیکم، خبر یار میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال. بدین حضرات، پروگرام کے آغاز میں آپ کو لیے چلتے ہیں اسٹوڈیو جہاں فضول فلم کی شوٹنگ جاری ہے. سر پہلے کم از کم آپ یہ کہتے تھے کہ ایک فضول فلم کی شوٹنگ، اب آپ نے اس کا نام ہی فضول فلم رکھ دی ہے. جی، ایک فضول فلم سے یوں لگتا ہے جیسے بے شمار فضول فلمیں جاری ہیں اور ان میں سے ایک تو بھائی تمہارا نام ہی فضول فلم ہے. کالی فضول فلم ہے. 28 لاکھ روپیہ لگ گیا، ہجے ایک شاٹ نہیں لیا. میں پروڈیوسر ہے گا ایک نمبر، میں آرٹسٹاں نو دتی فل پیمنٹ. میں کوئی کرونے دا بہانہ نہیں لایا. کس کا نہیں بنا یہ؟ اے کرونا شرونا جنہیں پیسے نہیں دینے ہوندے کرونا تے پا دیندا. نہیں، کرونا کی وجہ سے معاملات ڈاؤن تو ہوئے ہیں بہت. ہوئے ہون گے، میں فل پیمنٹ کرتی. او بیٹھا جے پوچھ لو اونٹ دا بچہ. اور کی حال آفتاب صاحب؟ ٹھیک ہو؟ مینوں پچھاڑیا؟ میں نے نہیں پہچانا جی. انہاں پیناں تو بھی نہیں پتہ لگا تھانوں. پین؟ ہاں جی، ہاں دیکھو. یعنی اسٹیشنری بیچتے ہیں آپ؟ سر آپ کو یہ پین دیکھ کے سمجھ جانا چاہیے تھا کہ یہ رائٹر ہیں، اور یہ پین والی جو کہانی ہے یہ حسین قادری صاحب سے سٹارٹ ہوئی ہے. آپ کو کس نے اینکر بنایا بھائی؟ اچھا ایک سیکنڈ، یہ حسین قادری والی کیا کہانی؟ عظیم قادری صاحب نا میرا بڑا گہرا تعلق ہے. بھئی یہ ایک اہم بات ہے. حسین قادری کے ساتھ اگر آپ کا گہرا تعلق ہے تو پھر آپ یقیناً اچھے رائٹر ہوں گے. جی، حسین قادری کا ایک بہت بڑا نام تھا. حسین قادری، خواجہ خورشید انور، بابا چشتی، ماسٹر عبداللہ، یہ کامیابی کی دلیل ہوتے تھے. ورنہ چھوٹے موٹے رائٹر کے تو بس کا روگ ہی نہیں تھا. بڑے بڑے رائٹرز نے، ویسے تو فیض احمد فیض نے فلم لکھی ہے، اچھا، اشفاق احمد نے فلم لکھی ہے، منو بھائی نے فلم لکھی ہے. کتنے بڑے نام ہیں، کتنے بڑے ادیب ہیں. اور سر وہ موویز پھر کیسی تھی؟ بہت اچھی موویز بھی تھیں، کچھ نہیں بھی تھیں. ضروری نہیں کہ بڑے نام کا مطلب کامیابی نہیں ہوتا. یہ پروفیشنل تھے کیونکہ ان کا کام ہی فلم لکھنا. اب دیکھیں، ایک فلمی شاعر ہے قتیل شفائی، فیاض ہاشمی، تنویر نقوی، مسرور انور اور لا تعداد بابا عالم سیاہ پوش، منظور چلہ، احمد راہی. یہ فلم کے لیے جب لکھتے تھے تو باکمال معاملہ ہوتا تھا. لیکن آفرین ہے ان شاعروں پہ جو فلمی نہیں تھے لیکن فلموں کے لیے کمال لکھے. مثلاً کون؟ مثلاً فلم شہید دیکھیے. شہید اس بے وفا کا شہر ہے اور ہم ہیں دوستو، اشک رواں کی نہر ہے. یہ کیا چیپسٹر بٹھائے ہوئے ہیں ایک دو. آپ کون ہیں بھائی صاحب؟ میں بچی کا ماموں ہوں. یہ ماما جی ہر شوٹنگ تے نال ہی ہوندا جی. نہیں، یہ اب آئے ہیں، پہلے تو اس کی امی آتی تھی. پہلے یہ گیا ہویا سی دبئی گروپ لے کے. ایدیاں 12-13 پانجیاں ہیں. کرونا دی وجہ تو پھر واپس. آج آپ ریہرسل کے لیے آئے ہوئے ہیں؟ جی ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم ریہرسل کر رہے ہیں. کتنے سالوں سے اس فلم کی ریہرسل جاری ہے اور اب تمہارے 28 لاکھ لگے. ہاں جی. پچھلے پروڈیوسروں کے کل ملا کے غالباً 2 ارب لگ چکے ہو. فل پیمنٹ کر دی آپ نے. تم بتاؤ کتنی پیمنٹ ہے تمہاری؟ بزرگوں تہاڈی گل ہو رہی ہے. میں 1 چیک پیمنٹ لیتا ہوں، ٹیکس ان کا ہے، مجھے میری پیمنٹ 1 گو میں مل جاتی ہے. کتنی لی آپ نے بتا سکتے ہیں آپ؟ میں اپنی پیمنٹ بتا نہیں سکتا. کتنی لی ہے یار انہوں نے؟ منگے تے نے میرے کو بہت زیادہ پیسے. اچھا، اخیر پہ 17,000 چ ڈن ہو گئی. $17,000. یہ کسے بینجمن فرینکلن دا بچہ. یہ میں ڈالر دوا 17,000 پائے نا روپیے. تو پہلے انہوں نے مانگی کتنی تھی؟ بہت زیادہ سی 35,000. دیکھو پروڈیوسر صاحب، بچی دے جوس کا ٹائم ہو گیا ہے. مامو جان، ماشاءاللہ بچی آپ کی ٹیلنٹڈ بھی ہے اور بیوٹیفل بھی. میں چاہتا ہوں آپ مجھے اپنی فرزندی میں لے لیں. ماموں جان نا ویسے آپ سے 6 سال چھوٹے ہیں. میری بات سنیں. جی جناب. ہائے کچھ سین وین کرواؤ. سین اے ہے ہاں جی ہاں جی. اینج کر کے سورج نکلیا ہے. پہلے دعا کر لو میرے گھر. یہ فلم کا اوپننگ شاٹ ہے جی. اچھا، دعا. ہاں جی. اوہو، دعا نہیں، سورج کی بات ہو رہی ہے. توبہ. یہ فلم کا آغاز ہی دعا سے ہو رہا ہے. صبح صبح چڑیاں چہک رہی ہیں، اینج کر کے سورج طلوع ہو رہا ہے. کیا بات. ایک بندہ گھروں نکلیا تب بڑا پریشان گھبرایا پنڈ دے وچ پھر رہا. یہ فلم چوڑیاں کا اوپننگ شاٹ ہے. کیوں بھائی ایسا ہی ہے نا؟ پاکستان کی تقریباً 70% فلموں کا اوپننگ شاٹ یہی ہوتا ہے. اچھا جی، وہ بندہ پنڈ چ پھر رہا گھبرایا. اچھا جی. تو ایک بندے نے پوچھا کہ پاک کی گل ہے تو سویرے سویرے گھبرایا؟ واہ. کہندا میرے 2 کھوتے نہیں لب رہے. دیکھیں اب یہاں پہ میری انٹری ہے.
खोते के जिक्र पे कोई जल्दी जल्दी खोते लगा मेरी एंट्री आवे। ਖੋਤੇ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਖੋਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਅਚਾਨਕ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ अचानक काफी टाइम गुजर गया। ਆਹੋ ਇੰਨੀ ਹੋਣਾ ਇੰਜ ਹੀ ਹੁੰਦਾ वो जो टाइम लैप्स होता है ना, क्या हो गया है आपको? क्या हुआ? ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਸਕਰੀਨ 'ਚ ਵਿਖਾਇਆ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਖੋਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਪੱਠੇ ਲੱਦੇ ਹੋਏ ਆ बस तुमने नाम हसीन कादरी का लिया था, हाँ जी। इस एहतराम में मैं खामोश हो गया और मैं सुनने लगा। ਸਰ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਤਾਂ ਸਹੀ पंजाब को जितना हसीन उन्होंने पोर्ट्रे किया है, तुम्हारा बाप भी नहीं कर सकता जो हरकतें तुम कर रहे हो। ਇਹ ਜਨਾਬ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਘੁਮਿਆਰੀ ਆ ਇਹ 'ਚ ਖੋਤਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ अच्छा ਦਿਆ यानी कुम्हार की बेटी है? हाँ जी इसी से अंदाजा कर लें कि कुम्हार की बेटी को इसने हेरोइन बना दिया। नहीं वो तो खैर सोनी भी कुम्हार की बेटी थी, ਬੇਸ਼ੱਕ सोनी महिवाल वाली। ਜੀ ਲੇਕਿन ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦੇ ਦੀ ਧੀ ਸੀ ਉਹ ਰੁੜ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਪਾਣੀ 'ਚ गलत बात है, शहजादे के साथ उसका अफेयर चलता था जो महिवाल था। सेंट्रल एशिया से आया था, वो आया यहाँ पे कारोबार करने था, इस काम में उलझ गया, खुद भी जलीलो रुसवा हुआ और उस बेचारी की जान ले ली। ਤਾਂ ਸੋਹਣੀ ਤਾਂ ਸਿੰਧ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ पहुंच गई ਉੱਥੇ वो सिंध पहुंच गई थी दरिया के जरिए, वहां पर मछेरों ने इसको निकाला, फिर इसकी तदफीन हुई, उसका मजार है वहां पे, और इस पे बड़ी लड़ाई हुई, झगड़े हुए, ये हमारी है। इसके ऊपर बड़ा मशहूर उसकी पोइट्री है अहमद सलीम की, सिंधड़िए नी साडा फुल परता दे असी पार पंजाबों आए। अच्छा जी, पिछले दिनों हमने सहवन एक बात ऐसी कर दी थी जो खिलाफ वाक़या है, अक्सर हो जाता है तो फिर हम उसकी करेक्शन खुद ही कर देते हैं। जैक निकलसन की एक फिल्म का तज़किरा मैंने किया था, एज गुड एज इट गेट्स, बहुत अच्छी फिल्म थी, दिमाग पे सवार थी, उसका तज़किरा हो गया। वो जिस तनाजुर में हम बात कर रहे थे दैट वाज एंगर मैनेजमेंट, उस फिल्म का नाम ही एंगर मैनेजमेंट था। मैं भी एक फिल्म शुरू कर रहा हूँ महिवाल पे, उस पे मैं महिवाल का रोल कर रहा हूँ। अच्छा, तो कोई चप्पू मेरे अपने ने रात की मैं सोनी नु डुबन नहीं देना। ये देखें, अच्छा मेरी टांगे भी ऐसे चलती हैं। ये जो फ्रॉग है ना वो ब्रस्ट स्ट्रोक इस तरह करता है। ये मेंढक ने मुझसे ही तैराकी सीखी है, आहा। मेरी पिछली टांगे भी ऐसे चलती हैं। तो यार ये तुम क्यों करते हो ये इस तरह करके शबाना मेरी मोहब्बत से? ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਿਆ ਜੀ हाँ जी, और ये निकल नहीं पा रहा है उसमें से। मैंने एक दफा कुबड़े आशिक का रोल किया था। कुबड़ा आशिक जो यहाँ बनी थी, ਨਹੀਂ ਜੀ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਵਾਲੀ हाँ जी, हंचबैक। हाँ जी। अच्छा, एंथनी क्वीन वाली। जी, एंटनी क्विन भी, जीना लोलो ब्रिजिडा भी, तो बहुत बड़ी फिल्म का नाम। तुमने पाकिस्तानी कुबड़े आशिक में भी काम नहीं किया होगा। दरअसल उस फिल्म च मैं जीना लोलो बरजीडा नु फड़न की कोशिश कर रहा था। उदों दी मैनू आदत पै गई, वो तो नहीं फड़ी गई, लेकिन मैनू अल्लाह ने एक फन अता कर दिया। मैं ਉਹਦੇ ਚੱਕਰ ਚ ਐਂਥਨੀ ਕੋਈ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲਈ। देखो बह जाओ, पिछों भी बहुत बुरे लग रहे हो, आ जाओ आ जाओ। खुदा का वास्ता कोई बता दें राइटर साहब। ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਫਰੇਮ ਖੁੱਲਿਆ, ਮੇਲਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, वाह वाह वाह। ਇੱਧਰ ਖੁਸਰੇ ਨੱਚ ਰਹੇ ਆ, ਜਲੇਬੀਆਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ, ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਦੌੜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। वो जो गधे थे वो किधर गए? ਇਹ ਮੇਰੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਾਂ ਖੋਤੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਮੈਂ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। जी जी, सुनाए सुनाए। ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਫੈਰ ਹੋਇਆ, अच्छा, ਕੁੱਤੇ ਨਹੀਂ ਦੌੜੇ, ਖੁਸਰੇ ਦੌੜ ਗਏ। अच्छा ये सीक्वेंस चेंज करो, और बात करो बहुत अच्छे, खुसरा फर्स्ट आ गया, तुम कह रहे हो सीक्वेंस चेंज। यार, ये लफ्ज इस्तेमाल ना किया करें। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਰੱਖ ਦੇਣਾ। ट्रांसजेंडर्स कहें, ट्रांसजेंडर्स। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੈ। अच्छा, ट्रांसजेंडर्स क्या वो रेस जीत के? ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਸ਼ਾਰਟ ਹੈ ਨਾ, ਕਲਚਰ ਦਿਖਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਇੱਕ ਥੀਏਟਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, अच्छा, ਇਹ ਕੁੜੀ ਹੀਰੋਇਨ ਆ, हाँ हाँ ਇਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੀਰੋ ਆਇਆ ਇੰਜ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਪਰਚੀਆਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਭਾਨ ਦਿੰਦਾ 100 ਦੇ 90, ਉਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁੱਟਿਆ। अच्छा, ਲੜਕੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪਿਆ ਵਾ, ਅੱਗੋਂ ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਗਾਣਾ ਚੱਲਿਆ ਉੱਥੇ, केड़ा जी? ਛੱਡ ਮੇਰੀ ਵੀਣੀ ਨਾ ਮਰੋੜ। ਗਾਣਾ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੀਰੋ ਅੱਗੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗਾਣਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, हाँ जी। ਉਹ ਪਿੰਡ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਨੱਚਣ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ। यार ये तो मजाजन का सारा वो करके बैठ गया। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਆਈਡੀਆ ਫਿਰ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। तो ये नूर ने चुरा लिया ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ और इतने साल पहले और तुम्हें पता ही नहीं चला। तुम किधर थे? ये टहनी तो सुता पिया सी, किसे बटेरे दा बचा। अच्छा, बटेरा टहनियों पे नहीं बैठता। क्यों जी, वो टहनी है तो नहीं बहता, नहीं नहीं, कुर्सी ते बहता है। वो झाड़ियों के अंदर होता है। अच्छा सर, स्टोरी तो आपने सुन ही ली, तो अब आपको किसी चीज की कमी महसूस हो रही होगी? बिल्कुल नहीं। नहीं, क्यों? ये तो लग रहा है जैसे ये मारियो प्यूजो की स्टोरी है। ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਕੀਤਾ। ਮਾਰੀਓ ਪਿਊਜ਼ੀਓ। नहीं जी, था जिसके इंतजार वो शाहकार आ गया। है जी, अभी आना है किसी ने?
लो सर कि वो मेरी फिल्म में काम नहीं करना चाहती। मैं वैसे ये फिल्म छोड़ चुकी हूँ। हाँ हाँ मैंने अच्छी अच्छी 8 फिल्में करनी है। पाकिस्तान में ना बड़ा अच्छा काम हो रहा है, जरूरी नहीं है कि सिनेमा में ही लगे। कोई पंजाबी फिल्म है, वही बात बार बार। सर मैंने नई हीरोइन कास्ट कर ली है इस फिल्म के लिए। प्रोड्यूसर साहब एक ऐसी हीरोइन बुला रहा हूं, जब वो स्क्रीन पर आती है तो लोग अश अश कर उठेंगे। ओ वो किधर है, वो जो बोलती नहीं थी, वो जो मस्त हीरोइन थी, हाँ, जैसे हार्ट अटैक हो गया था पिछले दिनों, हाँ जी अल्लाह का शुक्र है वो बेहतर है। उसके बारे में ऐसी ऐसी फेक न्यूज सोशल मीडिया पे चल रही है कि वो अल्लाह को प्यारी हो चुकी हैं। डिक्लेरेशन रूबी अनम जी रूबी अन्ना। माशाल्लाह शी इज एब्सोल्युटली हेल्थी, हेल एंड हार्टी। ये ऐसे लोग हैं जो बगैरती करके अपने व्यूज लेना चाहते हैं बस। बस सिर्फ व्यूअर्स में इजाफा, एक 2 नंबरी। रूबी अनम ने तो सुना है इंटरव्यू दिया पिछले दिनों, जी एक तवीलो अरीज, बिल्कुल। और उसी अंदाज में हंसी ये कह के लगाती रही जैसे हंसती है। अब तो रूबी भाई बड़ा बेहतरीन है माशाल्लाह। सादक जी ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੀ ਹੈ। उन्हें बल्कि ब्रेक च एंकर नु कुटिया भी है। क्या मयार है उसकी फिटनेस का। तो अब पास सादक की जगह हमने नई हीरोइन को कास्ट किया है सर। आरफीक सर वो जब आएंगी तो यहाँ पर लोग अश अश कर उठे। यार बुलाओ ना, हम आशीष करना चाहते हैं। सर जब वो बोलती हैं तो फूल झड़ते हैं। जी 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 मुझे, मैं समझ गया हूँ अब। ये पता कौन आ रहा है। अच्छा जी देखिए मैं आप लोगों को इतना बता देता हूं कि ना वो नीलम मुनीर है, ਹਾਏ ਹਾਏ ना वो महविश हयात है, ਹਾਏ ਹਾਏ। ना वो सबा कमर है। उनके लिए सर मैं एक शेर अर्ज करना चाहूंगा। इरशाद। चांद चेहरा सितारा आंखें, आहा, चांद चेहरा सितारा आंखें। सितारा आंखें, जिनसे किरणें बदन चुराती हैं। वाह 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 वाह। ये हैं चीजें आसमानों की, ये जमीन पे कहां से आती? ये लगता है कोई हवाई मखलूक है। सर आप किसको गैस कर रहे हैं? ना महविश हयात है ना नीलम मुनीर है, सर कौन होगी? इस वक्त हमारी टीम में एक कैरेक्टर मिसिंग है। उए, सर नहीं, नहीं। तो तशरीफ लाती हैं अश्क खान। अस्तगफिरुल्लाह। इनसे किरणें बदन चुराती हैं। अश्क आपको फांसी दे दे। यार इसके साथ तो ये हीरो भी नहीं चलेगा। मैं एडा हाजतमंद हाँ, ये भी चलेगी। अश्क हुश्क, अश्क तो बढ़ देते नहीं। वो स्माइल करती जा रही है। सर वो बहरी है ना, एक्चुअली सुनाई नहीं देता। तो बैरी कैसे होगी? ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਰੇੜੀ ਤੋਂ ਗਡੇਰੀ ਚੱਕੀ ਆ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ, ਉਦੋਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। अश्क ये है वो जिनके बारे में कह रहा था आपसे मैं। आप ज्यादा मैं इधर भी कोई बंदा खिला रहे हैं। अश्क को शहद चुकन लगी। क्या बात, कॉन्फिडेंस देखिए आप अश्क बस। तो वेख के मेरे हाथ पैर ठीक हो रहे हैं। अश्क दा सेक बहुत है। अच्छा आपको पता है कि अश्क ने अपने करियर का आगाज हॉलीवुड से किया है? हॉलीवुड जी फिल्म की थी? नहीं, और सफेदियां की हैं उसने। नहीं बताओ ना कौन सी फिल्म? सर इविल डेड। इन्हों वेख के सच्ची मुच्ची दा इविल डेड दौड़। इन्होंने उन्होंने आस्कर भी दिता, लगा जा तेरे खुदा दा वास्ता जान छड़ सक। इन्हों वेख के शूटिंग तो पहले आस्कर देता सी। सीन शुरू होता है जी, ਇਹ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਪਿਆਸਾ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੁਟਿਆਰੇ ਥੋੜਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ। ये चलो जी आप भागते हुए आए हैं कि मैं भागता हुआ गया हूँ। यार आप अपने दोस्तों के साथ खेल रहे थे, भागते हुए आप आए हैं, आपको प्यास लग रही है, अश्क पानी निकाल रही है और आपने आके कहा मुझे थोड़ा जब पानी ते पिया दे। अश्क आप पानी निकाल रही, ठीक है, ये अपने हाथ से फेंक रही होंगी और आपने यूं पीना है और मैं टॉप शॉट लूंगा, आप पीते हुए इनकी आंखों में देख। इसके डायलॉग मैं बोलूंगा, बाद में हम डब कर लेंगे, ठीक है? आइए एक्शन। मुटियारे की है वे? पानी आई। आहो अश्क ने पानी काट लिया, हुन पेट्रोल काट रही है। आप पानी पियेंगे, बैठे नीचे, हाफ यूं ਇੰਜ ਇੰਜ ਕਰੋਗੇ इंज। अश्क आधों भी मांगन चलिए। नीचे मुंह करें, पानी पिए, टॉप शॉट है, क्या हो गया आपको? देखना है, वाह वाह वाह। ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਉਧਰ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਘਾਸ਼ ਪੈਣ ਲੱਗਾ। ਅਸ਼ਕ ਮੈਨੂੰ ਚਿਮੜਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਮੈਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰ ਦੇ, ਫਟੇ ਮੂੰਹ ਹੋ ਜੀ ਅਸ਼ਕ ਦਾ। कट इट। देखा सर आप, ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ। ये होती है परफॉर्मेंस। अश्क वापस आ जाए, कहां जा रही हैं आप? तो तीनों रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो तीनों रात हमारा सेगमेंट है फरंगे आसफिया, और आज भी हस्बे रिवायत हम दोहराई करेंगे, यानी ये तमाम अल्फाज
ہم پہلے کر چکے ہیں. دور کی کوڑی لانا, دور کی کوڑی لانا. دور کی کوڑی لانا یہ کیا ہے, کیوں ہے, کیسا ہے؟ اور خیر مجھے تو پتہ نہیں جناب, جب آپ نے بتایا تھا میں نہیں تھا. میں آپ تھے لیکن محو خواب تھے. اچھا بڑا بے رنگ میسور کا منہ ہے. میسو کہاں کی مٹھائی ہے بائی دا وے, اور کس زبان کا لفظ ہے؟ دس از فرینچ مٹھائی, تیرا میسو. یہ تیرا میسو والا دس از سر تیرا میسو. یہ آپس کہہ رہے ہیں تیرا میسو, کہتے نہیں میرا میسو. کہاں تیرا میسو, کہاں یہ میسو. تیرا میسو کے اوپر جو کردرا پن ہوتا ہے ہاں وہ برادہ سا ہوتا ہے, وہ کیا ہے, وہ جو بھربری سی ایک سطح ہوتی ہے وہی. اور بائی دا وے تمہاری تیرا میسو سے 100 گنا زیادہ لذیذ اور شاندار ہمارا میسو ہے. ਲੋਕਲ ਜੀ ਬਰਫੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੇਸੂ ਹੈ ਜੀ, ਫੌਰੀ ਫ੍ਰੈਂਚ ਬਣਾ ਛੱਡਿਆ ਜੀ. ایک فلم میں کہتا ہے کہ جو تیرا میسو ہے یہ دیوتاؤں کا ڈیزرٹ ہے. جو گریک گاڈز تھے وہ یہ کھایا کرتے تھے. پھر بعد میں کہتے ہیں میں ایسے ہی کر رہا تھا کیونکہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے, میں اس لیے یہ کہہ رہا تھا. میری فلم کون سی ہے نو ریزرویشن. سر, یہ ہے کس کی؟ کیتھرین زیٹا جون. ہیرو کوئی نہیں ہے اس فلم کے اندر. ਕਰੀਮ ਕੀਟਾ ਚੌਸ کیتھرین. ਔਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀ زیٹا جون. ਜੋ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ ਜੀ. یار تم نے اگر نہیں دیکھا تو یہ تمہاری بد نصیبی ہے. ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਐਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖਣੇ ਆ. ਆ ਬਰੀਟਾ ਜੌਨ, ਕਲੀਟਾ ਜੌਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਕਸੀਟਾ ਜੌਨ ਹੀ ਆ. ਸਾਡੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੁੰਦੇ. ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਚ ਨਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ. پھر ہم دور کی کوڑی کی بات دور کی کوڑی لانا از رانگ. کیا جی, یہ ہے دور کی کٹوری لانا. کوڑی نہیں ہے, کٹوری ہے. سر ایسا کوئی تک ہے دور کی کٹوری لانا؟ جی تک ہے نا, کہ جہاں پرندوں کو ٹرین کیا جاتا ہے ہاں جی, تو وہاں چھوٹے چھوٹے چھلے رکھے جاتے ہیں میٹل کے, اور چھوٹی چھوٹی میٹیلک پیالیاں, کٹوریاں رکھی جاتی ہیں, اور اسے کہا جاتا ہے وہ کٹوری لے کر آؤ, دور کی. وہ چھلا لے کر آؤ. یار یہ تو بہت دور کی کٹوری لینے چلا گیا. ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤੀਜਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦੂਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਟੋਰੀ ਲੈਣ ਚੱਲੇ. طوطا لاتا ہے عام طور پہ, طوطا فال نہیں نکالتا, ਉਹਦਾ ਗਾਲ ਵੀ ਨਿਕਾਲਦਾ. یہ تھا دور کی کٹوری لانا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دور کی کوڑی کیسے بنا. ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਧੱਥਾ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ. یہ صرف اور صرف کاتب کی نااہلی کا شاخسانہ. تو سر اس کا مطلب یہ ہوا کہ مشکل کام کر کے لا. دور کی بہت مشکل. اب دیکھیں ایک پرندہ وہ وہاں پہ اینڈ پہ جائے اور وہاں سے پڑی ہوئی ایک کٹوری اٹھائے اپنی چونچ سے اور یہاں لے کر آئی. کمال ہے. یہ جو فائنینشل کرائمز ہوئے ہیں ہمارے ملک میں, ہاں جی, ان کے خلاف کیسز جو تیار ہو رہے ہیں, نیب تیار کرتی ہے, ایجنسیاں تیار کرتی ہیں, وہ بیچارہ سنگل ہینڈڈلی شہزاد اکبر تیار کرتا ہے, وہ دور کی کٹوری لاتا ہے. یہ آسان کام نہیں ہے. کیا کہتے ہیں؟ اچھا جی, وزیر افضل. وزیر افضل, کیا بڑا نام. ارے وزیر افضل 2 بندے سن. ہاں جی, دعا یہی جاتا ہے, 2 تھے, لیکن ہمارے ہاں جو اس وقت موجود ہیں وزیر صاحب, وزیر صاحب اور مینڈولن کے ایکسپرٹ تھے, بہت شاندار بجایا کرتے تھے. یہ اور اے حمید وغیرہ اکٹھے ایک ہی طرح کی سٹرگل ہے ان کی, بے روزگاری کی ایک لامتناہی داستان. لاہور مال روڈ پہ 1-2 ہوٹلز ہوتے تھے, کوئی وہاں پہ پیانو بجا رہا ہوتا, کوئی مینڈولن بجا رہا ہوتا. پھر آہستہ آہستہ اللہ نے یاوری کی اور کہاں سے کہاں پہنچ گئے. واہ واہ. اچھا جی, وزیر. وزیر کا ایک مطلب ہے وزن اٹھانے والا, بادشاہ کا وزن اٹھاتا ہے, بادشاہ کا برڈن شیئر کرتا اس کا برڈن شیئر کرنے والا. حاضر اور ہو. ایک مطلب اس کا ہے گنہگار. وزیر گنہگار کو بھی کہتے ہیں. ساڈے والے پاسے پھر یہ مطلب ہی چلتا جی, نہیں, آپ کے کچھ وزیر ایسے ہیں جو گنہگار نہیں ہیں. گناہگاراں وچ پھس گئے. گناہ گار نہیں ہوتا, گناہ گار ہوتا ہے. ہاں. اچھا جی, کارستانی. کتانی کارستانی کیا ہے؟ سر یہ کارنامہ. کیا کوئی کتانی شوخی میں نا کارستانیاں نہ کر بیٹا. شوخی کر جانا. یہ ورڈ کیا ہے؟ کارستانی. کارِ کارنامہ. شیطانی سر. یہ ہے کار شیطانی. یہ جو ہے نا, کارستان کارخانے کو کہتے ہیں, جہاں کام ہو رہا ہو. کارستان. تو تم میرے ساتھ کارستانی کر رہے ہو, میں تمہارے لیے کرسی بنا کے دے رہا ہوں, تم کہہ رہے ہو میرے ساتھ کارستانی کر رہے ہو. کارستان, کارستان, کار کام,
स्थान उसकी जगह, बट कार इज फारसी, स्थान इज संस्कृत। संस्कृत। हाँ जी। ये दोनों इकट्ठे हैं कि बॉलर जा रहा है अपने स्थान की तरफ। आई समझ? तो ये कारिस्तान और है, ये कार शैतानी कारिस्तानी बना हुआ है। इसमें आपको समझ आएगी कि देखो मेरे साथ तुम कारिस्तानियां कर रहे हो, ये कार शैतानी है जो तुम कर रहे हो। और ये मैंने रेफरेंस भी दिया था डॉक्टर सुहेल बुखारी का, उनकी किताब है लिसानी मकालात। ਸਰ ਇਹ ਕਾਰੇ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਕਾਰਿਸਤਾਨੀ कैसे बन गई? कातिब ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਕੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਾਓ, ਸਾਡਾ ਕਾਹਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਖਾਇਆ इतने जाहिल कातिब भी नहीं होते थे जमाने नहीं, में। यही तो ट्रेजेडी है कि ये काम आम तौर पर नीम खानदा लोग, जाहिल तो नहीं थे, नीम खानदा कह सकते हैं आप, अनपढ़ भी नहीं कह सकते, कम पढ़े लिखे, अल्लाह ने उनको हुनर दे रखा था, तालीम नहीं दी थी, तो उस हुनर को यूटिलाइज करते रहे। लेकिन जहां जहां बदनीयती की गई, मेहनत नहीं की गई, वहां पर ब्लंडर्स हुए, जिनको हम भंड कहते हैं। जैसे एक भंड सैयद नूर से हो गया था, वो क्या सर? कील रूबी का गाना चूड़ियां का, तेरे नाल डुबना तेरे नाल तरना, तेरे नाल मरना तेरे नाल जीना। हाँ जी। किस कदर उलट हो गया, वो होना चाहिए था तेरे नाल डुबना तेरे नाल तरना, तेरे नाल जीना तेरे नाल मरना। अगर उस दिन शाह साहब खुद रिकॉर्डिंग में बैठे होते तो मसला हल हो जाता। सलीम, आप घर जाके अखबार और रिसाले पढ़ते हैं? लो मेरे लिए एंकर बने हैं मेरा ही सिर खांदा रहता, मैं लगता मैं खोता रखा कोई। आओ मैं न्यूज़ वीक पढ़ना, इसीलिए आप इतने वीक हैं। अच्छा जी, वर्ड है खामंद। आमद शौहर, पंजाबी च खसम भी कहते हैं। खस्म पंजाबी का लफ्ज नहीं है, फारसी है। यस, आप ये भी दे बता जवाब दीजिए। उन ये जी बता मैं बता, ये सारे बता चुका हूँ, खामंद भी बता चुका हूँ। ये तुर्क हुक्मरान जो थे ना खिलाफत उस्मानिया के, वो अपने साथ टाइटल लगाया करते थे खामंद शाह। अच्छा, खामंद का मतलब होता है सरदार, अमीर, मालिक। ये दो अल्फाज का मुरक्कब है, जैसे खुदावंद और खावंद उसी का एब्रीवेशन है। खुदावंद का क्या मतलब? अरे क्रिश्चियन बहुत कहते दुआ दे विच भी। हाँ, तो मालिक के लिए आमतौर पर खुदावंद कहा जाता है, क्योंकि खुदा इज खुदा, नॉट खुदावंद। टेक्निकली स्पीकिंग खुदावंद का मतलब है जैसे तुर्कमान, तुर्क और है, तुर्कमान और है। तुर्कमान का मतलब है तुर्कों जैसा, वंद का मतलब है जैसा। खुदावंद मालिक है जो खुदा जैसा है। तो हजरत ईसा को खुदावंद, खुदा जैसा, नॉट फॉर खुदा, और हजरत ईसा। खुदा को वो खुदा ही कहते हैं। जैसे ना खुदा क्या है? ना खुदा इसका कोई खुदा भाई मल्लाह को कहते हैं, कश्ती चलाने वाले को। ये नाव खुदा है, नाव, नाव कश्ती, नाव में नदी डूब रही थी छपक छपक छैया रे। तो ये नाव खुदा, यानी नाव का चलाने वाला, नाव का मालिक, नाव का एडमिनिस्ट्रेटर। तो इसी तरह खावंद, उसी दौर में मजाजी खुदा का कॉन्सेप्ट, जब औरत प्रॉपर्टी समझी जाती थी कि खामंद जो है शौहर मजाजी खुदा है तुम्हारा। अच्छा, मैं वैसे उसी दौर के हिसाब नहीं शादी की थी। लेकिन तुम्हारे साथ हैंड कर गया है माशरा, वक्त बदल गया है ना। पहले औरतां ना बच्चियां दे नाम लैके ते खामंद बुलांदी। हुण भी ओही लैंदियां, हुण कुत्ते दा लैंदियां ने। हुण भी यही कहंदियां जो दसना चाह रहे हो तो सुनो ना जरा जी। उनकी वो ठीक कह रहे। सर आज का शेर। आज न जाने क्यों मुझे असलम कौलसरी याद आ रहे हैं। वो पता नहीं शेर से शुरू। मैं दसिया ना भी आम गुफ्तगू ही होगी, शेर ही पढ़ रहे ने। मैंने कहा था ख्याल में। हाँ यार, असलम कौलसरी आज हम में नहीं है। ओकाड़ा के बहुत प्यारे शायर थे, इंतकाल किए काफी देर हो गई है, 4-5 साल हो गए हैं। बड़ा खूबसूरत मतला है उनका। मैं पहले सुना चुका हूं कि सिर्फ मेरे लिए नहीं रहना, सिर्फ मेरे लिए नहीं रहना, तुम मेरे बाद भी हंसी रहना। वेलकम बैक जी अरूबा। खबर है कि आईसीयू में होने वाली शादी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। की गल शादी हाल बंद हो गए ने? शादी हाल तो बंद ही है, लेकिन आईसीयू में शादी, ये बहुत बड़ी खबर है। आईसीयू में कितनी कुछ शादियां अटेंड की हैं तुमने? अरे मैं सुनन पहली बार दियां किन्नियां। वाकई मैंने खुद पहली दफा सुनी। आईसीयू में एक शादी
انڈیانا میں ہوئی اور وہ اس لیے کہ بیمار تھے بزرگ, تو ان کی بیٹی نے کہا کہ یہ کینسر ایڈوانس اس کی سٹیج تھی. اس نے کہا کہ میں اپنے دلہے کو ان کے سامنے واؤز لوں گی, اور اس کے والد کی جو فیورٹ فٹ بال ٹیم ہے اس کی شرٹ پہنی ہوئی تھی دلہے نے. واہ. تو سوشل میڈیا پر اکثر ایسی تصویریں سامنے آتی ہیں جن میں ایک پارٹنر بیمار ہے اور وہ ہاسپٹل میں ہی شادی کر رہے ہیں بیکاز وہ پارٹنر خود پروبیبلی کینسر پیشنٹ ہے اور وہ اس کے پاس اتنے دن نہیں ہے. ایک آپ کو سچا واقعہ ہمارے ہاں پتوں کی میں ایک خاتون 15 دن پہلے ڈائگنوز ہوتی ہے کینسر سے, اور وہ آج بھی اس کی خدمت کرتا ہے. شادی کی اس نے, چائنا میں علاج کروا رہا ہے اپنی بیوی کا, عمار اس بندے کا نام ہے, اور ہم خراج تحسین پیش کر رہے ہیں. واو سر. اچھا جی, اس طرف آئیے, یہ آئی سی یو ہے ممبئی میں, اچھا. اور لڑکی کا کہنا ہے, اس نے باقاعدہ الزام لگایا, یہ بڑی ٹریجک سٹوری ہے. اس نے کہا کہ میرے ساتھ اس نے عہد و پیما کیے, اینڈ فار آل پریکٹیکل پرپزز آئی ہیڈ بین ہز وائف, اور اب جب میں نے زور دیا شادی پہ تو کہنے لگا کہ تم نیچ ذات کی ہو, ہم شادی کر نہیں سکتے. پہلے سوئے ہوئے تھے تم, نیچ ذات کے تو تم ہوئے. تو سر یہ ہاسپٹل کیسے پہنچ گئے؟ تو اس لڑکی نے احتجاجاً خودکشی کر لی, ایک طرف سے تو بیچاری فارغ ہو چکی تھی. سر ایسے کیسز میں خودکشی نہیں کرنی چاہیے, اگلے کو سبق دینا چاہیے. خودکشی تو ویسے ہی حرام ہے, انتہائی فضول کام ہے. لیکن اس سے یہ ہوا کہ محلے والوں نے, دیکھو نا وسل بلوئنگ, بہرحال فائدہ ہوتا ہے اس سے, معاشرے کو فائدہ ہوتا ہے. سارا محلہ اکٹھا ہو گیا, انہوں نے لڑکے کو پکڑا, وہاں منڈپ بنایا, انہوں نے کہا چل پھیرے لے. ویری ویل سر. اس نے پھیرے لیے, پھر تون و کرہن شادی کی. یہ الگ بات کہ ٹھیک 5-6 دن بعد غائب ہو گیا دوبارہ. جی, لیکن دلچسپ بات اس سے بھی زیادہ یہ کہ مہاراشٹرا کی ساری پولیس اس کے پیچھے. آپ کے ہاسپٹل میں کوئی ایسا واقعہ؟ ہمارے ہاسپٹل میں بھی اسی طرح ایک نکاح ہوا تھا, اور وہ بھی پیرنٹس کے لیے اسی لیے تھا بیکاز وہ لاسٹ سٹیج پہ تھے. جو بیٹی تھی ان کی پراپر ایک ڈریس پہن کے تیار ہو کر آئی تھی اور فادر کے سامنے نکاح کیا تھا. لاڑے دے پیو نے مبارک دیتی, انہیں 2000 دیتا ہے. اچھا پیسے مبارکباد پہ نا ڈاکٹرز کو نہیں ملا کرتے, نرسز کو یا ان سے لوور سٹاف ہوتا ہے نا ان کو ملتے ہوتے ہیں, وارڈ کلیز کو ملتے. وارڈ کلیز. ڈاکٹر ہمارے یہاں رواج ہے وارڈ کلیز سے پیچھے پڑ جاتی ہیں نا, جو وہ تو کوئی نیو بورن بھی ہوتا ہے تو پھر یہی ہوتا ہاں جی وہ نیو بورن تو ان کی موجیں ہوتی ہیں. اس کا بیسٹ طریقہ ہے آپ انہیں لڈو کھلائیں, مٹھائی کھلا دیں. اور جانے دے مانتے ہی نہیں ہیں, وہ بلیک مین کیا کریں گے, آپ کی بیڈ شیٹ چینج نہیں کریں گے, آپ کا جو ڈسٹ بن ہے وہ چینج نہیں کریں گے, آپ اس کی شکایت کریں. سر سارا ادارہ ہی ایسا ہوا ہے نا کہ سرکاری اسپتال میں ایک ڈلیوری جو ہے سرکاری وہ شاید 200 روپے میں ہو جاتی ہے, آپ کے 15-20 ہزار روپے ان کاموں پہ لگ جاتے ہیں بخشیش کے اوپر. اور سر اگر آپ ایم ایس کو شکایت بھی لگائیں گے نا وہ بڑی حد اس خاتون کی ٹرانسفر جو ہے کسی اور وارڈ میں کر دیں گے بس. میرا خیال ہے جس ہسپتال میں بھی کاکا ہو نا, ہاں جی سرکاری پنجاب کے اسپتال میں, وہ بزدار کو جا کے مٹھائی کے پیسے دے دیں. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس نے ایکسپٹ بھی کر لینے, جتنا وہ فیاض ہے, جتنا آج کل مبینہ طور پہ اس کا اینڈ پکا ہوا ہے. گنگا رام اسپتال چلے جائیں, جو عام لوگ ہے جینیٹوریل سٹاف ہے روزانہ کی 4 سے 5 ہزار روپے دیہڑی لگاتا ہے. اسی طرح مبارکبادیں دے کے ببو 4 سے 5 ہزار کی دیہڑی, میں وہی سوچ رہا ہوں میں شفٹ ہو جاؤں. تیرے کو تو ڈھولکی بھی اپنی ہے. تم کو 10,000 کی لگاؤ گے. سلیم آپ ہاسپٹل میں پیدا ہوئے تھے؟ نہیں یار, ساڈے ویلے کتنے ہاسپٹل. آپ کے ٹائم پہ ہاسپٹلز ابھی ایجاد نہیں ہوئے تھے؟ ہوئے تھے لیکن یہ رواج نہیں تھا. ہر گھراں چ بچے ہوندے, نارمل ہی ہوندے سن, تانوں پتہ. ہن تے جیڑا بچہ آپریشن نہ ہی ہو رہا ہے, اس لیے کہ اس میں دیہڑی اچھی ڈاکٹر لگاتے ہیں. دیکھو نا ٹریکل ڈاؤن ایفیکٹ ہے. ہائے ہائے. یہ چور بازاری ڈاکٹر سے شروع ہوتی ہے اور جینیٹوریل سٹاف تک آتی ہے. یہ ٹھیک کہہ رہا ہے کہ اگر نہیں بھی ہونا ہوتا کہ جی آپریشن سے ہونا. ایسا ہی ہے سر. لیکن سر سارے کیسز میں ایسے نہیں ہوتا. یہ ان موسٹ کیسز سمجھتے ہیں جولیس سیزر پیدا ہونے والا ہے, سیزیرین ہی کریں گے. نہیں سر, کیوں جولیس سیزر کیوں؟ اس لیے کہ پہلا سیزیرین جولیس سیزر کا ہوا تھا, وہ پیدا اس سے ہوا تھا, اسی لیے اس کا نام سیزیرین ہے. بڑی دفعہ ہم بتا چکے ہیں. میرے علاقے سارے ایک ہاسپٹل ہے گا, اتنے ہر بچہ ہی آپریشن نہ ہوتا ہے. سر اس ہاسپٹل کا کوئی نام رکھنا چاہیے. اس کا نام ہونا چاہیے جولیس سیزر. جولیس سیزر میموریل ہاسپٹل. جولیس سیزر میموریل ہاسپٹل, ایگزیکٹلی. مرزا صاحب جو پیدا ہوئے, ڈاکٹر نے کہا یا ماں بچے گی یا بچہ, پیو نے کہا یار بچہ بچا لو. پھر جب وہ پیدا ہوا انہوں ویکھ کے کہنا کاش ماں بھی بچا لینا. جیسے فیض احمد فیض سے کسی نے کہا کہ فیض صاحب میں نے مشاعرے میں آج غزل پڑھنی ہے, تو بتائیں دونوں میں سے کون سی. یہ بھی لاڈ کا ایک طریقہ ہوتا ہے.
کہ پہلے یہ سن لیں پھر دوسری. انہوں نے پہلی سنی تو کہنے لگے دوسری پڑھ لینا. تو بات ہو رہی تھی ICU میں شادی کی. محبت کے نام پر اس نے بے غیرتی کی, جی اس نے فراڈ کیا, اس نے انسانیت سوزی کی. میں سمجھتا ہوں یہ جو بہت بڑے بڑے جرائم ہیں نا جن کا ارتکاب کرتا ہے انسان, ان میں سے ایک ہے دوسرے کے اعتماد کو ٹھیس پہنچا. بالکل. کیا آپ نے کسی کو سبز باغ دکھایا ہو کہ بھئی میں تم سے شادی کروں گا, اور پھر یکایک آپ کو خیال ہے کہ جی بڑے حاجی ہونی نہیں مانتے, ابا جی نہیں مانتے, یا تم نیچ ذات کی ہو. ہم کاسٹ سے باہر شادی نہیں کرتے. اب رہنے دے, اس سے پہلے کہ میں کچھ سینسریبل بات کر دوں اور ایڈیٹر مجھے فون کر کے پوچھ رہا جی یہ فکرہ جانے دوں. مرزا صاحب آپ ذات سے باہر شادی کرتے ہیں؟ ہم اپنی برادری میں کرتے ہیں. 15-16 بندے نے تہاڈی پوری برادری جی منے. اسی باجے والے ہیں. ابو آپ اور چھیڑو اسے. پہندا ہے پیندا ہے. اسلام صاحب ٹھیک نے شادی نہیں کیتی, آرام نال زندگی گزار رہے ہیں. ان کا پروگرام بن رہا ہے. بابا واجے نہ بجائی اپنے بیاہ سے میں داندا. ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਾਜੇ ਦੇ ਬਾਜ਼ ਨਾਲ ਅਟੈਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ. ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ. رنگیلا صاحب آپ نے بھی تو لو میرج کی ہے نا. ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ ਵਾਲਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸਾਂ. ਓਏ ਹੋਏ. ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ. ਮੈਂ ਬਸ ਉਦਾਸ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ. ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਆਹ ਹੀ ਕਰ ਦਈਏ. ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ. ਮੁxtਲਿਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੱਭੋ ਇਹਦੇ ਲਈ. ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਇੱਕ ਇਲਾਕਾ ਸੀ. اچھا یار چپ رہو تم. ہر رشتہ تو ہو لیندے ذرا. یار آدھے گاؤں کا رشتہ ہو جاتا ہے اتنی دیر. جلدی سے وائنڈ اپ کرو, شادی کرواؤ. ہاں جی شادی ہو گئی جناب. اچھا شادی تو بعد لو میرج شروع ہوئی ہے. ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ شادی تو بعد لو میرج. میں محسوس کیتا کہ یہ میرے خواباں دا سب کچھ ہے. یہ میرے خوابہ کا شہزادہ یہ ہے. بیوی کو کہتا ہوگا استزادے. نایاب ہم سب کو یہ لفظ سکھا گی استزادے. اچھا عبد الرحمان بیاہ والے دن بھی سائیکل تے چلا گیا, نکاح خاں پیسے کٹ منگے. ایسی کی بات ہے میں نے نکاح خان کو پیسے دیے ہی نہیں. فائنل کنجوس آدمی ہے. نکاح خواہ ان کا عزیز ہوگا. میرے والد صاحب تھے سر. سر اس دنیا میں میں نے بہت کنجوس لوگ دیکھے ہیں, لیکن عبد الرحمان صاحب اس میں ید طولہ رکھتے ہیں. نہیں, کنجوسی ایک اور چیز ہے, چیزوں کو سمجھ کر بچت کرنا ایک اور چیز. فروگلٹی. That is frugality. ਇਹਦੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਪਾ ਆਇਆ. ਔਰ ਉਹ ਦੁੱਧ ਪਿਆਉਣਾ ਇਹਨੇ ਛਾਪਰ ਚ ਪਵਾ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਹ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ. ਔਰ ਆਪਣੇ ਵਲੀਮੇ ਤੇ 3 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਪਕਾਈ. اپنی بیگم دی تے ابا جی. مرزا صاحب آپ کی محبت کی شادی ہوئی ہے یا نفرت کی؟ میری محبت کی شادی تھی. ڈاکٹر صاحب عید کو آپ کو چھٹی ہے ہاسپٹل سے؟ ڈرپ لو آنی نہیں ایمرجنسی ہوتے ہیں ڈاکٹر وہاں پہ؟ نہیں, ہم جاتے ہیں وزٹ کرنے. جو پیشنٹس ایڈمیٹڈ ہوتے ہیں, OPDs وغیرہ نہیں, لیکن جو ایڈمیٹڈ پیشنٹس ہیں ان کو ضرور دیکھیں. نہیں تو آج بھی گئی تھیں آپ؟ جی نہیں ہوتے, تانوں کئی پہچان لیندے ہونے نے ڈاکٹر صاحب ایک سیلفی. جی پہچانتے ہیں. جی مریض پھر موبائل کردہ ہوئے گا, اٹھائی مینوں تو دن حضرات آج کے شو کا وقت ختم ہوا. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویک. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. ناصر.